नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार एक फिशिंग कैट यानी बाघ सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिससे रेजीनगर में काफी सनसनी फैल गई। मंगलवार की रात रेजीनगर थाना के शिल्पतालुक के पास राष्ट्रीय सड़क संख्या 12 पर एक ट्रक की चपेट में आने से फिशिंग कैट यानी बाघ घायल हो गया। इलाके के लोग बाघ समझकर घबरा गए और रेजीनगर थाने को सूचना दी। रेजीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने आकर फिशिंग कैट को बचाया और इलाज के लिए ले गए। बाघ के डर से इलाके के लोग काफी दहशत में थे। कुछ दिन पहले भी यही जानवर अंदुल बेरिया में देखा गया था, तब भी लोग बाघ से डरते थे। उस समय सदर शुभंकर रॉय ने कहा था कि यह बाघ नहीं था, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यह वास्तव में फिशिंग कैट है। वे ज्यादातर तालाबों के पास जंगल में रहते हैं और मछली खाते हैं। আর আমাদের চেকপোস্টের সামনে শিল্প তালুকের সামনেই হয়েছে। ওখান থেকে একটা চিতা বাঘ প্রজাতির কিছু একটা বেরিয়ে আসে। এই নিয়ে এলাকার লোক সব আতঙ্কিত হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে রেজিনগর থানার পুলিশ প্রশাসন আসেন। ওনারা বলেন যে না, এটা ফিশিং ক্যাট। এই নিয়ে এলাকাবাসী আতঙ্ক ছিল। এখন পুলিশ প্রশাসন বলার পরে ওরা বললো যে না, এটা ফিশিং ক্যাট। এই জন্য এখন অসুস্থ হয়ে আছে, ওনাকে নিশ্চয়ই বন দপ্তরে কোনো কর্মী এসে নিয়ে যাবেন। শিল্পতলকের সামনে হাই রোডে সম্ভবত এটা প্রথমে চিতাবাঘ ভেবে সবাই রাস্তার সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল। এবার আশেপাশের মানুষজন এক জায়গায় হয়, মানুষজন প্রথমে ভাবে এটা চিতাবাঘ, সেই ভেবে থানায় খোঁজ দেওয়া হয়, খবর দেওয়া হয়। থানার থেকে লোক এসে দেখে এটা চিতাবাঘ না, ওরা যত সম্ভব বলছে এটা মেছো বিড়াল, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পশু। তা ওরা নাকি বলছে যে ওরা দপ্তরে খোঁজ দিয়েছে, ওখান থেকে এসে নিয়ে যাবে। বাঘের মতো দেখতে একটা জিনিস। তো পুলিশ রেজিনগর থানার পুলিশ এসছে, তো মানুষ তো আতঙ্কিভাবে আছে। তো পুলিশ দেখছে এটা কি করা যায়। তো মানুষ ভাবছে এটা বাঘ, তো পুলিশ দেখছি যে এটা বাঘ না, এটা উঁদ বিরল যাকে বলা হয়, যেটা বলা হয় তার মানে বুনের একটা শিল্প, সেরকম একটা জিনিস বাঘের মতো দেখতে। তো মানুষ দেখুন কি করা যায়। এবং জায়গাটা এটা আছে লোকনাথপুর এবং চেকপোস্ট পার করে যেটা শিল্পতলক বলে, শিল্পতলক জিনিসটা বেরিয়েছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।